बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, नया हफ्ता आ गया। थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से जो है वो जुमे वाले दिन जो है अपलोड नहीं हो सकी वीडियो, उसके लिए माजरत। और दूसरा ये है कि चैनल जो है ये आपका अपना है, और जो भी अभी तक इसकी अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेस है वो आप लोगों के यकीनन आप लोगों के ताउन से है। और दूसरा ये है कि अपने कमेंट्स ज़रूर आप दिया करें, बहुत मेहरबानी है आपकी। और दूसरा, जो लोग नया विजिट पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, उनको खुशामदीद कहता हूँ मैं जी। और दूसरा ये कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर अपने दें, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, शादी, रिश्ता, मैच मेकिंग, इसके अलावा कोई आपके ज़हनी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ समाजी मामलात हैं, उनके बारे में जानना चाहें तो जायचा बनवाइए। और ये नंबर्स जो हैं ये दिए गए हैं, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो टाइमिंग्स हैं वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस आपने पे करनी होती है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। वीडियोज़ का मकसद भी ये होता है कि जो लोग पे नहीं कर सकते वो इन वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती कोई भी, उनका इलाज जो है कुरान करीम से, रंग, रोशनी, खुशबू से जो है वो आपका इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करूँ कि आपने इस हफ्ते में पढ़ना क्या है, मैं उससे पहले आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला जो है क्रिएटर, वो सबका एक ही है। बात जो है वो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, कोई मामला नहीं है उसका। आप और हम यकीन करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। तो तारीफ़ बयान कीजिए उसकी। नमाज़ जो है अपनी उसको कायम रखें। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं तमाम बुरूज की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो यही है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम कोई सा भी दरूद जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें, ठीक है? और इसके अलावा इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो रखें। आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं कि आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह एटलीस्ट जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कर लें, और ज़्यादा जितना आप कर सकें, जितनी अल्लाह आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए वो कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सदक़ात। सदक़ात के लिए आपकी खिदमत में मैं यही अर्ज़ करता हूँ, जब अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, कि खाने-पीने की अशिया जो हैं, अनाज, उनको तक़सीम करें। अल्लाह का दिया हुआ अनाज जो है, उसको अल्लाह की मुस्तहिक़ मख़लूक़ के अंदर तक़सीम करें। मुस्तहिक़ीन में अपने सगे बहन-भाई भी आ सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारब भी आ सकते हैं, इसके अलावा महल्लेदार, दोस्त। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चरिंद-परिंद हैं, वो भी हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो खाने-पीने की अशिया जो हैं, उनमें भी तक़सीम किया करें। हशरातुल अर्ज़, जिनको हम कीड़े-मकोड़े कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं। ज़िम्मेदारी हम लोगों की आती है बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, कि हम चरिंद-परिंद और हशरातुल अर्ज़ का भी ख़याल रखें। फिर यही कहूँगा कि अब आगे भी आने वाले जो महीने हैं ना, 3-4 महीने इस तरह के हैं कि जिनमें कोई वबा दुनिया में खुदा न ख़ास्ता आ सकती है, 1.5-2 महीने दुनिया टॉपल हो सकती है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करें कि अनाज जो है ना, वो तक़सीम करें मुस्तहिक़ीन में बतौर सदका। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज सरतान, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम कैंसर। और जो लोग 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं, उनका बुर्ज सरतान है।
اگر تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے اور نام کا پہلا حرف جو ہے وہ انگلش کا الفابet ایچ ہے یا اردو فارسی عربی میں ہے، حلوے والی ہے، گول ہے یا دو آنکھوں والی ہے سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے تو آپ ہیں برج سرطان، جس کا حاکم سیارہ قمر ہے، مون، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے جو بہتر دن سمجھا جاتا ہے وہ پیر کا دن سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے دن بہترین بنائے ہیں، اور جو آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے وہ نمبر 2 ہے، اور اگر اللہ چاہے تو جو فیوریبل کلرز ہیں آپ کے لیے وہ وائٹ کلر ہو سکتا ہے، آف وائٹ کلر ہو سکتا ہے، یا اسکائی بلو، نیوی بلو بھی کبھی ہو جاتا ہے مگر اسکائی بلو فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پتھر، قیمتی پتھر، جیم سٹونز جو تقدیر تبدیل کرنے میں قادر نہیں ہیں، تقدیر تو جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے، وہی اگر چاہے تو بدل سکتا ہے، پتھر جو ہیں بس وہ بطور دعا اگر چاہے وہ تو کام آ سکتے ہیں، درہ نجف اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں، سفید مرجان یوز کر لیتے ہیں، مون سٹون، حجر القمر استعمال کر لیتے ہیں، یا عقیق جو ہے سیاہ عقیق استعمال کر لیں، براؤن کر لیں، وہ آپ کے لیے کسی حوالے سے اللہ تعالیٰ بہتری لا سکتا ہے صحت کے معاملات کے اندر، انرجیز کے حوالے سے۔ اچھا، اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ اور اپنی جو جاب والی لائف ہے اس سے ریلیٹڈ، سفر سے ریلیٹڈ معاملات، بچوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ معاملات، ان میں آپ اہم فیصلے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ کچھ جو آپ چیزیں سوچتے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے کہ مجھے یہ کرنا ہے بزنس کے حوالے سے یا جاب کے اندر میں یہ بہتر کر کے چیزیں جو ہے اپنے جو سینئرز ہیں یا اپنے ورکنگ کولیگز ہیں ان میں بہتر طور پہ نظر آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں، تو وہ خیالات جو ہیں اس ہفتے میں آپ ان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی جو سوچ ہے اس میں ایک بڑی پازیٹیو چینج آ سکتی ہے، ایک یا دو افراد کی ملاقات ایسی آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو آپ کی سوچ کے اوپر ایک پازیٹیو انفلوئنس جو ہے وہ ڈالتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہاں پہ یہ کہوں گا کینسیرینز، آپ اپنے جذباتی معاملات میں احتیاط برتیے گا اس ہفتے میں، دوران گفتگو آپ نے سوچ سمجھ کر جو ہے لفظوں کا چناؤ کرنا ہے، اور باقی پرسنل لیول کے اوپر بھی اگر دیکھتے ہیں ہم تو آپ کی جو ذاتی امور ہیں، گھر سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ان میں آپ کی ایک پازیٹیو مصروفیت جو ہے وہ رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور پہ انحصار نہیں کرنا، مطلب کہ میں اس سے ہیلپ لے لوں گا وہ ہیلپ کر دے گا، دوسروں پہ انحصار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں، اور رومانٹیکلی بڑا خوشگوار ماحول جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آتا ہے، اور لائف پارٹنرز کے ساتھ جو ہے وہ وقت آپ کا انشاءاللہ اچھا گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے میں نے عرض کیا نا کہ تعلیمی ملازمتی معاملات یہ بہتر نظر آتے ہیں، اور جو ہاؤس وائفز ہیں ان کینسیرین ہاؤس وائفز ان کو اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے بہت زیادہ، خاص طور پہ معدے سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا